Hallelujah. Malipayon ba ang tanan mga igsoon? Hallelujah. Yes. Atong tagahan og buhing pagpakpak atong buhing nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Atong kaigon mga igsoon, pinaagi sa atong makusog ng tingog, sa atong lihok, sa tanan nga naa nato, atong pasidugan ang atong buhing nga Dios. Hallelujah. Atong awiton mga igsoon, nagdilaab ang presensya sa Dios, nagdilaab ni Dakita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah.
Nakadayeg ba ang tanan si Ginoo? Atong Ginoo migsoon maayo kasiya kung asa ta makatapok nga iya mga anak, iya mga lagad, ang iyang presensya kanunay ni ginang nagkauban. So kung namoy Biblia igsoon atong basahon diya sa Hebrehanon, sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 19 ngadto sa 25. So akong basahin igsoon. Yon diri, busa mga igsoon, mahingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iya kog galingong lawas. Duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa matuod kita sa Dios, uban manuol kita sa Dios, uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duolo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinagi sa pagbisbis na hinluan gikan sa konsensya nga sabtan o sa mga lawas nga nahinluan pinagi sa tubig putli. Sa verse 23, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay nakasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Sa 24, magdinisikay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdisigahin noon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na maabot ang adlaw sa pagbalik si Ginoo. Atong atong mga ulumigsoon. Hallelujah. Nindapit sa kabuntagon Ginoo, ania kami karon magatuon sa imong pulong. Inihigayon na Ginoo, ikaw among agyatagan og kanang katungod, ikaw gyatagan among panahon Lord nga ikaw makigistorya sa matag usa kanamo. Andama Ginoo ang among kinabuhi, among unhona, among kasing-kasing Ginoo. Kinandapita Lord andama pinagi sa imong gahom sa balaan nga espiritu in the name of Jesus. Among gingilan Ginoo ang mga buhat sa kangit-ngit, ang buhat sa kaaway, mga disturbo in the name of Jesus. Tungod kay ikaw Ginoo ang gihatag higayon nga mo'y magagistorya kanamo karon Ginoo. Ingon man Ginoo kanako nga magadala sa imong pulong, pun-a ang akong espiritu sa imong nga espiritu, dihogi ako Ginoo sa imong hamili nga dugo sa imong gahom. Aron ang tanan nga magawas sa ako nga Lord gikan gini sa akong kasing-kasing nga dinihugan sa imong pulong o sa imong gahom nga kani mga pulonga ginaghatag kanamo dugang pangkahibalo. Dogang pa Ginoo nga kaalam nga gikan kanimo o makapalambo sa mong pagtuo sa pagsunod nga na kanimo Ginoo. Kay tanan Ginoo among ginatugyan da kanimo sa ngalan ni Jesus ang tanang anak sa Dios may amen. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah, hallelujah. Lingi ani imong katapad inda nga salamat brad ni ikaw misimba karon. Hallelujah. No? Gingon rin igsoon nga ayog undanga, no? Dili nato undangon na pagpatot pag sa verse 25, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban, no? Magdisika hinuon kita labi na kay nasayod ka mo nga hapit na maabot ang adlaw sa pagbalik si Ginoo. So kaning pag-arig simbahan igsoon duhara kini siya, no? Pwede ni ari kag simbahan kay nadasig ka tungod kay imong nasinati ang gugma sa Ginoo kaysa nakasinati sa gugma sa Ginoo. Amen. No? Muna ni ari jud ka. Nadasig ka. Unya imong gituhan igsoon nga diri sa panagtigom aduna gidaghan nga makuha diha sa panagtigom. No? Daghan kayo. Kung adunay tigom igsoon sa ato ang plaza o sa basketball court, ang kasagaran tigom diha na ay ayuda. Pero kana ayuda igsoon horot ra na adlaw. Apan panagtigom diha sa pagsimba sa Ginoo, kanang madawat imong grasya panalangin mulungtag hantod sa kanturan.
Inana kay importante migsoon nga naatas panagtigom nga Kristohanon. Hallelujah. So, fellowship migsoon. Ako na sang gitapikan og fellowship, pero usa na sa ka prinsipyo o gitawag atong principles, the kingdom principle. Adunay kini panaghiusa sa mga anghel dito sa langit, ingon man panaghiusa sa mga katawan sa Dios diri sa kalibutan. So, usa ni sa ka kingdom principle migsoon. Ato miaging Domingo nga atong gitun-an may tungod sa kanang pag-ampo o prayer. So, usa na sa prinsipyo migsoon o sa ka principle sa langit migsoon sa kingdom ni God nga ang prayer naa na sa dili mawala, dili pwedeng usbon o karon migsoon kaning fellowship. Kinahanglan dili siya mawala. Usa na sa ka prinsipyo o sa ka principle migsoon sa atong Dios o sa gingharian sa Dios migsoon ang panagtigom. So mingi kag principle migsoon, kinahanglan nga ang usa ka nasod o ang usa ka lungsod adunay principle nga gisunod. Diri sa Mabinay, usa kay principle sa Mabinay nga atong gisunod nga miyunta nga atong lungsod sa Mabinay, Mulambo. Unsa ka sa inyong pamati? Unsa may ito yung kanta? Mabinay, mabinay, palangga ko ikaw. Isa na kayo mawaray sa ito. Sige na. Kaya para ato gimabaw ano kung saan ang principles, no? Ha? Isa na kayo mawaray sa ito. Ang kanil mga tigulang natin. Palangga ko ikaw. So, ang munay kanta diri sa Mabinay migsoon, hinahinaot ko nga nasabta na sa Mabinay. Ha? Nakasabot ba ta migsoon ang nakantahan? Kanta-kanta na. Palangga ko ikaw. Pasabot ka na nga prinsipyo anak gugma. Nga, bisag kung sa imong buhaton sa mga tao sa Mabinay, katilingban sa Mabinay, bisag kung sa iyang buhaton, apan ang prinsipyo, ang principle sa gugma, dili mawala siyang kasing-kasing nga iyang gigugma ang Mabinay. Kinsini gugma sa tong lungsod ni Amen. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. So, ang sunto na ito na migsoon nga principles kanang gugma, no? Ay naikan ka. Ang problema lang kung koto ba sa kanta. Unsay naa sa Mabinay karon nga pagpakita nga imong gigugma ang Mabinay. Hallelujah. Di ba naatay ka ng smoke break? Sa una, pag uli na ako Mabinay, magpakasyon ko sa una, ang terminal sa una kana pa na Lingganay. Lingganay po pa. Unya, naadyo'y trumpa dito, ingon nga ginadili ang pagpanigarilyo. Kaya mo ni makadaot ang panigarilyo, itong pag ito so ng panahon to das Lingganay ang terminal. Ang mga tao migsoon, hadlok siya kayo manigarilyo. Di jud manigarilyo. Kaya nga naman, palangga lagi ang Mabinay. Kaya, karon migsoon, ano sa resulta? Imbis ang mga traffic enforcer mo ay mabuyag sa manigarilyo, sila naman manigarilyo. So, ang principles wala siya inunta, wala siya matao, wala siya masunod. Kaya kung tinuod na isoon nga atong gigugma ang Mabinay, kinalan kuno sa ordinansa sa atong lungsod nga magatawag kayuhan, ato ilang sundon. Sinana sa igsoon. So, sa kingdom igsoon sa langit o kingdom sa atong Dios na ay mga principles. So ang principles igsoon gitawag nato na siya og kanang fundamental truth. Kanang fundamental truth igsoon but pasabot ana naagi say basihan sa Biblia, ya dili sa pwedeng walaon, dili sa pwedeng wagtangon, dili sa pwedeng ilisan. Principle siya na atong subayon bulahan atong mapasidunggan ang Dios. Kasi ganahan nga mapasidunggan ang Dios may amen. Hallelujah. So natay sundon nga mga principles igsoon. Una, prayer to miagi, karon fellowship panagtigom. Naay mga butang igsoon mahitabo diha sa panagtigom. Naay mga butang gindagang mahitabo diha sa panagtigom. Hallelujah. Magtigom.
Kung nakabantay mo igsoon, kung naami ka istorya, mamisita mo panimalay, o asa mo mag-abot sa inyong kumpare o mga higala, nakabantay mo dugay ni istoryanay? Yung dugay istoryanay, isa may baton. Ngayon nga, laaya ko daan ni pre, siya tag-istorya o itagay. Mo siya mahitabo sa panagtigom. Ya, padugdugog di ka na imo mga higala. Nahimo na po kang istorya pre na bulan ato ba pre niya babasa ni ron. Ya, katong bagong nasweldohan, padugdugon dayon. Pre bagong juga sweldo pre. Wa po ka agwatas kumpare, hala bunot po sa sweldo. Pag uli dito sa pamilya, wa na ikapalit og sugat tugas. Away na. Tungod sa nagtigom. So, kita may igsoon. Asa may pilion panagtigom? Panagtigom sa kalibutan o panagtigom sa mga anak sa Diyos na nag-amen? So, atong pilion na magtigom diri simbahan nga magdaig sa Ginoo. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. No? Kaya na mga maayong benepisyo. Pag uli niyo sa panimalay igsoon, kung gikan ka simbahan, nindot jud kay imuhang kinabuhi. Mahigugmao na jud kay ka. Dahil wala di ka kalungan, ako lang may lungan. Pero naakastigom sa kalibutan, nga naman po ni Day, kabalo dyan ka na ako sa gawas, saan ba ka maglungagaan? Kabalo mo dyan ka iligulin na kugutom. Pero gikan kasimbahan, iligulin mo, wala di kakalungag Day. Ako nalilog, ako kasi di kapoy ka. Pero sa kalibutan kaniksoon, labi na gikan itong gabiyahe na kaino, unsa po nin, kamugid ka ni harap triwa, ino naglungag. No? Inana ang kalibutan niksoon. Unya, magsige nagsingkit. Isa-isog. Nang po silingan dire. Ako isog. Adon na isog. So inana ang kalibutan igsoon. Pero diri sa simbahan igsoon, kung naata man nagiusa diri, ang imong makuha diri igsoon, mao ang kinayahan sa Dios. Amen. Pakpakin Ginoo, hallelujah. Kinayahan sa Dios igsoon. Muna kiyon diri nga ayaw yung kundanga. Ayaw yung kundanga ang panaghiusa. Kay diha sa panaghiusa igsoon, makaton jud ka sa kinayahan sa Dios. Hallelujah. So, giyon diri igsoon sa atong nabasa diri sa 25, niyon diri nga dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Kay diha sa panagtigom igsoon adunay pagdanasigay. Tanawan nimo katapat dasig pa ka. Ha? Ayaw kay nga atong Domingo mura po na nga karon sa gyapon. Ayaw kalatong naon imong katapat. Pasalamat kay Ginoo kani imong katapat, hantod-hantod mura sa imong katapat. Sa pag-alaga diha sa Ginoo. No? Pagdinasigay. So diha sa panagtigom igsoon adunay pagdinasigay. So nindot kay igsoon mo nang ingon nga ayo kunda nga ang panagtigom kay naa nang panagdinasigay igsoon sa panagtigom. Mga buta nga mahitabo sa panagtigom. Una kaning pagdinasigay, ang ikaduha igsoon nga mahitabo sa panagtigom pagpangandam. Nga naman mahitabo ang pagpangandam, madi kay diri igsoon no? Labi na kay nasayod ka mo nga hapit na maabot ang adlaw sa pagbalik si Ginoo. So, ang pulong sa Ginoo ang pagbalik si Ginoo imo nang mapawaan diri sa panagtigom na simbahan. Kisa nalipay nga ang Dios hapit na mabalik ng Amen. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Hapit na sa mabalik ng Igsoon, marang kinahanglan kita mga lagad si Ginoo magpadayon tas na ang panagtigom kay diha sa panagtigom Igsoon adunay pagpangandam.
sa pagbalik si Ginoo. Pagpanganda mention nga ato siyang sugato. Inigbalik niya. Nga inigsugat ato migsoon, iya kita nimutan. Hallelujah. Pagpakita sa gugma. Matod pa diri sa 24 migsoon, ato pa sa 24, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma. So diri sa mga katawhan sa Ginoo migsoon, imo giday masinati ang gugma sa Dios nga nagapanglihok nato. Ang puta na migsoon, ang gugma sa Dios nagapanglihok pa sa mga kinabuhi. Pakpakin Ginoo, hallelujah. Hallelujah. Ang gugma sa Dios migsoon. Unya, imo na siya nga may padayag migsoon, imo na siyang mabuhat, imong mapakita ang gugma sa Dios sa pagdinasigay diri sa panagtigom. Na magitay kanta sa una, sa kanta sa una. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. And then yung katapat, I love you. Kaya mga asawa ko rin katapat. No? I love you with the love of the Lord. Yun na. Igsoon, gigugma ko ikaw sa gugma sa Diyos. Sige. Oh, not William. Di ko sa kaistorya, I love you, alay asawa. No? Hallelujah. So, inana sa migsoon. Imo na sa mapuhat. Rin ba? Dili mo na mapuhat sa gawas? Ino din naman sa gawas. Kagigupin ko dia, I love you. Pero dili simbahan, mapuhat mo na. Ato kas gawas, ngayon ka I love you, kasuntukan kas bana. Di ba asawa? Kay dili na sa pwede dito. Mabuhat rin mo na diri sa church sa mga anak sa Ginoo. Nga imong ipakita ang imong gugma ngadto sa imong isig ka igsoon, ngadto sa imong isig ka tao diri sulod sa church. Ano? Yan dito. Magdinisigay kita sa pagpakita sa gugma. Simple ko nga, simple pagpakita sa gugma. Simple pagpakita. Ano ko? So, yung isa simple tapat. Ha? Ano yung mo? Ha? No? Simple pagpakita sa gugma. Ang pagngisi, no? Nindot kayo sa migsoon. Alam, pagngisi pa nga, nindot ni ngisi sa simbahan migsoon, gawa kay plastic. Ang ngisi ito sa gawas, pagkalisura na, ngisi ka. Payo, pagtalikod niyo mo, katong nabilin, ay ngisi raman to. Pagkalisura. Pero din simbahan migsoon, kanina imong ngisi, bas himo pa niyong katawan na, huwag yun yung problema. No? So inana ka nindot rin sa panagtigom. Muna nga, usa na sa ka, principles may igsuon nga dili uwag tangon sa mga anak sa Ginoo. No? Pagpakita sa gugma. Pagbuhat og maayo. Ito basara. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma o pagbuhat og maayo. So kaning gugma o kaning buhat og maayo igsuon, magdungan gini siya. Buhat og maayo. So, ano sa may nabuhat dyan yung mamayo? O, ikabuntag ngayon po nga. Ay, yung buntag. Tubagin po kayo. Sa may nakamayos buntag. Masal kayo sir? Yan kayo trio. Magdinisigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat ng maayo. Imong paglaman yun so, naligabot ni simbahan, naliglaman mo kung sana sa pagbuhat ni mo pagkitang mayo. Kaya paglaman yun nga, ano ba? Ay, itong laman nga. Kapuhian man na. Salamat prat kay ni Ari juga prat. Salamat siguro ni Ari juga. No? Nalipay juga prat ni simba ka. Nalipay juga kusis ka ni simba ka. Kalipay po mo manisimba niyo
isig ka magtotoo. O di mo ka nga, nasimpa mo ka. Dapat kayo simpa ko. Kayo, kabulabot ako na akad, hindi na kumari. No? Dili ka na isun. Mapareha sa tagilong mo, pagkatukutumay ka to. Siya rin siya, pag tinuod na siya. Kaya dili tanan nga naayo sa uban, wala na sa tuwa. Sa ubang simbahan nigsuon, imbis magsimba siya si Ginoo, wala na sa kasimba. Kakatong tao nga dili niya ganahan tanaw, nisimba mo. So yun na sa igsoon. Na nanghinaot ko igsoon nga ang tanan diri nga mga nakita nimo, imo jo igsoon diya sa Ginoo, bigay amen. Atupakpakan na Ginoo, hallelujah. Atupakpakan na Ginoo. Ya pastor, usa ba angay atong bato na kung nakita ito isig kay igsoon nga kanang wala to kayo ni. Usa may wala nimo kayo niya. Iyang itsura wala nimo kayo ni. Usa pa madyo. Ay pamilya wala nimo kayo ni. Usa pa man wala nimo kayo niya. Wala ko kayo pastor kay kanay itsura isug jud kay sa itsura. Wa jud ko kayo. Usa pa man wala nimo kayo ni. Apang diyon man diri nga magdinisikay kita sa pinaagi sa gugma o pagpakita o maayo. Inana ni sa igsoon. Ulan makabuhat kag maayo sa imong isig ka magtotoo. Himuay igsoon nga ang imong kagalingon wala makita sa Ginoo ang imong sipya. Wala makita sa Ginoo ang imong mga sala. Wala makita sa Ginoo ang imong mga ngilad. Kaya nakita sa Dios igsoon si Kristo nagtabon sa imong sala. Tagpakpakan na Ginoo, hallelujah. So kita igsoon humut kita, balaan kita, matarong kita sa tanaw sa Diyos nato, tungod kay si Kristo nga iyang anak, mo may nagtabon kanto ang iyang dugo. Ang atong espiritu na hiusa man kanya migsoon, mo ang tanaw sa Diyos nato migsoon, pinanggang anak. Mo nang giingon dia migsoon nga ikaw makatawag na ka sa Diyos o anak pinaagi ni Kristo. Muna nga ang Diyos nato migsoon, wala niya tanaw ang atong mga sipyat. Muna kita po migsoon, dili po nato tanaw ang sipyat sa ato isig ka magtotoo. Bulahan sa kamsimba. Ayaw tanawa ang iyahang kanang mga apang, kung dili ang imong tanawon sa iyang kinabuhi, kung siya usab gipakamatya ni Kristo dito sa krus. Pareha sa tantanan. So ayaw tanawa ng mga apan sa imo ang katapat. Tanawa na kung katapat ko. Sige, tanawa. Sige, ayaw tanawa yung apan. Ay, tanawa yung apan. Bulang ganahan ito tumatong simbahan. O niya, lagi, naama ko po yung kaning ang yawa may so, masigil na managsunod-sunod. Mana kayo, day. Apo sa ng Facebook, sige nga. Ay, sigig si Pasimba. Huwag mong po sa papatasan. Naisig simba buutan man. Anahay wala mo simba buutan ko no. Isoon, wala na mag-iskot o kinanan. Ang pagsimba ng isoon, wala na nag-iskot o batasan. Kundi misimba ka na ikaw gilawas sa Ginoo. Padahan o magsimba ka tungkol sa batasan. Ay, biya rin, hindi kinisang-usap. So, ang atong panag-iusa ni Gisoon, dili tungod sa kiniya, dili tungod sa batasan, kundi nag-iusa ta ay ang atong mga sipyat ni Gisoon natabunan sa gugma sa Dios. Hallelujah. So muna sa Gisoon. No? Maayo. Dili na to, magdinisigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. Pagbuhat og maayo Gisoon. Iyon nga usa ka pamilya. Normal na to migsoon nga pamilya. Unya, mingon na ita nga, naon sa man imong anak mo sa nga, wala man dyan pagpakabana sa ginikanan. Unya, mingon po nga, suot man takay na sila niya, wala may pagpakabana. Nato mga Kristohan na migsoon, usa sa buhat nga maayo nga giyon dire. Gugma og pagbuhat og maayo. Pagbuhat sa maayo, ang pagbuhat sa maayo may simple ra gid siya. Kana nakay pagpagabana sa imong isig ka magtotoo, isig ka tao. Amen ba, Megsoon? Nakay pagpagabana.
Kanapang dili ko pasabot nga pagpakabana, kinahanglan jud ka na ikahatag. Kung wala jud ka ikahatag, ay wala pud. Pagpakabana ba? Palitan ron naa kay kuan nga nagsigigil siya kanang hinuktok isig may nagi say problema. Ay pero pangutanon gud sa ngalan sa Ginoo brad sis. Pwede ba mangutana makatabang pa kunin mo ang imong kuan sa may mo ano ba? Na kay pagpakabana. So mo na simpler kayo nga pagbuhat og mga maayig so nabutang nga kuan. O ganang pagpangumusta, no? Pagpangumusta. Kanang pagpangumusta igsoon usa ra sa kasimple kayo mga butang pero nakapalipay. So lay kuno ninyo kanang naamoy nahibalag o naamoy mga tao nga dugay na kayo wala makita o nya nakita mo nya wa jud kagi kumusta. O dindot tong paminaw. Babati, no? Kanang pagpangumusta igsoon usa na siya sa pagpakita nga simpler kay sa mga maayong buhat nga ita nagpakabana. Adunay pagpangumusta. Ang punta na, kumusta mo ron? Ito ba? Kumusta mo ron? Ito ba? Ha? Wala ito ba? Pumunta lang ka ni Migsoon, kumusta na mo? Ayaw itong tubagso ng kinaraan namin nga, maras Japon, ayaw ito. Madahag mo na si Japon. Ayaw tong maras Japon. May galing, kumusta na karon? Ana galing, salamat sa grasya sa Dios. Gigrasyahan jud ko sa Ginoo kada adlaw. Pastor, unsa may grasya mo kada adlaw? Ada hangin sa mga ilong. No? Grasya na kayo. Nga makaginhawa pa ka. Grasya na ka na sa igsoon. Ayaw na ganyan mamumusta na mo. Ayaw ginawa nga maras gapon. Ayaw na ganyan salamat sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. Ligon pa kuron. Kusgan pa kuron. Kaya tagong kikmay panglawas. So na sa igsoon. Na yung mamumusta. Ino na yung salamat sa Ginoo. Kaya grasyahan ko sa Ginoo. Kaya palanginan ko sa Ginoo. Munang naata karon. Munang naata karon nagiusa. Pag-alagat o pagsimba sa Ginoo. Ni mo dapita. Kaya ikaw gigrasyahan sa Ginoo. Sinana sa igsoon, ay itong mas Japon. Kaya nga naman, ang atong Diyos may igsoon, nagapanarabaho sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Ito ba ka igsoon nga ang Diyos na narabaho sa imong kinabuhi matag adlaw? Walang wata magpabilin nga mas Japon. Adun na kita'y paglambo igsoon, no? So muna siya, ang mga butang nga may tabo sa panagtigom. So ang ikaduhamig so ngayon dire, rason nga no magtigom ang mga katawhan sa Dios. Dire sa verse 19 may igsoon, atong basa dire sa verse 19, busa mga igsoon may himpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Kristo. So ang rason may igsoon nga adunay panagtigom kay ang katawhan sa Dios adunay kay kagawasan pinaagi ni Kristo. Kasi mga gawaston tayo kay amen. Papakit ko sa Ginoo, hallelujah. So ang mga gawaston tayo igsoon na nagtigom. Mga totoo dito, busa mga igsoon, may himpit kitang kagawasan diha sa pagsunod sa labing balang dapit pinaagi sa dugo ni Kristo. So sa atong panaghiusam igsoon, misulod kita sa balang dapit sa Dios pinaagi ni Kristo. So sa paghiusam igsoon, mo doon kita pagsulod sa dapit sa giharian sa Dios igsoon. Muna ka na mga pagdahig. Natay mga praise and worship. Kaya pinagi ng praise and worship igsoon, o sana sa kapaagi nga imong masinati ang giharian sa Dios. Pastor, unsa man giharian sa Dios? Ang giharian sa Dios na igsoon, dili na to makita pagkakaroon. Kaya ang atong Dios is Espiritu man. Apan sa diyang mudayet ka sa Ginoo igsoon, imong masinati ang kalinaw. Imong masinati ang gugma. Imong masinati ang pagkamayo. Anang dapitan igsoon, ikaw misulod sa giharian sa Dios. Pinaagi sa pagdahig. Busa may igsoon, may himpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit, pinaagi sa dugo ni Jesus. So sa daan tugon igsoon, ang Pangulong Pari ra ang makasulod dito sa balaang dapit, apan pinaagi ni Kristo igsoon, ikaw makasulod sa balaang dapit, pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa diha sa atong panaghiusam igsoon,
makasulod kita. So, sa atong panagdaig kaniya, inyo bang nasinati nga kamo nakasulod sa balang dapit? Atong pakpakan na Ginoo. Balang dapit may soon, may tabo na siya. Sa ikaw, ug ako, may daig si Ginoo. Ug nakanindot may soon, kung dili ka sa simbahan magdaig, wala dyan mabuyag nimo. Pero kung ato ka sa inyo ha, magsigig-singgig. Unsa may istorya na imo silingan? No? Magkuha ng-ambulansya. Ato yung ambulansya niya, kinasuwalan ni. So, dili siya maayong dapit igsoon, ang maayong dapit na buday, kasi gina ka na mag-iusap kita dili. Kaya dili ini mo dapit igsoon, doon na kay kagawasan sa pagsimba, sa pagdaig, sa paghilak, sa paglukso, tanan nga paagi sa pagdaig igsoon ingon nga gawas nun imong mabuhat. Diya sa balang dapit pinaagi sa dugo ni Kristo. So muna rason igsoon nga managtigom ka. Prote kita mga gawas nun. So muna dasit igsoon na kung walay makaulang ginimo nga emergency igsoon sa matag Domingo, dasit ginato nga kita mga resimbara na mag-usap pagdaig sa Ginoo. Isa yung naroon ng amen. Ato pakpakag kusog Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw ra himo igrason. Ayaw ra himo igrason kay himuan mo na sa grason kisa may malipay. Ha? Kung dili ka kasimpa, ya himuan mo grason kisa may malipay. Si Satanas ingon ni Badriyam. Dili ako nigingon ha? Malipay ang kaaway. Malipay ang kangit-ngit. Pero kung dili mo sa tagagrason, mayroon ka Lord, wa ko kasimba kay emergency jud kayo dito kayo sa lawas, okay na siya. Pero kung wala ka mo simba yan ang labar ka, wala ka mo simba, kaya palit kag bulat sa binay sa kay kag series, ibog ka series. Wala ka kasimba kay nalingaw, jud kag tabi kay gibisita ka sa imong kumpare sa buntag ang Domingo. Ako kasimba pastor kay nalingaw kong panglawig rin yung bakag Karabaw. Ako sa di palunang daan. Ako kasimba. No? Nagharason. Igsoon ko inana, imo na sa desisyon kung ganahan kang masinatin imo ang gingharian sa Dios, ang gawom sa Dios, ayaw gatagit ka sa misog paning kamuti Diyo. Amen ba may igsoon? No? Nga kaya sa uban nga maatog simbahan matug Domingo, kaya pa rin mo. Isang kamot ang gusto nyo nga nag-desire nga muato simbahan matagdinggumin, amen. Isang kamot, hallelujah, isa. No? Ayaw padala sa kaaway. Ayaw padala. Nga naman igsoon, nga mingon ko niya na, kaya ang gusto sa kaaway igsoon, nga dili gini mo masinati ang gahom sa Ginoo. Gusto sa kaaway igsoon nga maluwas ka, pero dili masinati ang kinabuhing Kristiyanon samtang naapan ng kalibutan. Munang kumahimo, paano dyan kaniya? Kanang birahon dyan kaniya ang Domingo. Birahon dyan ka. Bisa mo siya hinungdan. Asam na itong panyo dire. Ambot asa itong panyo. May panyo na din nakasipa. No, sa kung sila na hinungdan. Di na katong simbahan kay nakasaba na. Hello, kisa may kasigara mga saba sa balay. Inahan o man? Ha? Mo di usahay ka ng mama dili kasi bakit? Nangasabag sa iyo ni Domingo. Ayaw padala igsoon kay ang buhat sa kaaway palaguton jud ka ang adlaw Domingo buntag. Palaguton jud ka. Bisag wa kay gibuhat amrason jud ka. Usay mga amras nimo, imo pa na. Imong anak para di jud ka kasimba. Apan igsoon ayaw padala ana. Sa ngalan si Ginoong Hesus, and in the name of Jesus, sa kung sa pa'y mga pagsulay sa Domingos buntag, musimba dyan po. Ano dyan? Desisyon dyan. Kay pulahan, imo dyan masinati ang kinabuhing Kristohanon. Hallelujah. So yun na sa Mixon, no? Sa verse 20, intermission sa verse 20, gibuksan niya alam ka na to ang usa kapag mga agyanan, so sa buhing agyanan, lahos sa tabi, nga sa ato pa, pinagi sa iyang kagulingong lawas. So kita Migson, naghiusa kita sa pagsimba, sa panagtigom, aron atong subayon ang dalan.
mag-usa tag subay sa dalan maigsoon kay kung dili ta mag-usa subay sa dalan basiya masalaag ta. Isa ganahan nga musubay sa dalan nga mo si Kristo mag-amen. Mag-iusa ta. Kaya ini ulit mga adlaw migsoon na ay mga tao sa magpasalaag. Apan kita migsoon mag-iusa ta sa pagsubay sa dalan bag-ong agyanan nga mo si Kristo sa atong kinabuhi. Sa usa ka buhi agyanan laho sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa ingong guliyong lawas. So si Kristo migsoon ang atong agyanan, ang atong subayon paingon dito sa giharian sa Dios. Hallelujah. Sa 23 migsoon, giyon diri, busa manuol kita sa 22. Sa 21, doon na kita'y usa kagamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios mao si Kristo. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing obligong pagtuo. Duolan nato siya uban sa kasing-kasing nga pinagi sa pagbisibis, mahimloan gikan sa konsensya nga sad-an o mga lawas nga nahiluan pinaagi sa tubig nga putli. So kita migsoon, nagiusa kita nga manuol sa Dios. Kay kita migsoon na noon nga uban ang kasing-kasing nga matinud-anon og lig-ong pagtuo. So sa panaghiusa migsoon, ang usa nato anang maangkon migsoon atong makatunan nga ang atong pagtuo malig-on. Kasi ganahan nga imong pagtuo malig-on ug amen. Papakit ko sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Makuha nimo na sa igsoon, masinati nimo na siya kung ikaw kanunay nakatungog sa pulong sa Ginoo sa pagdayeg diha sa Ginoo. Kung ikaw migsoon, pirmi ka nakasulod diha sa giharian sa Ginoo, masinati nimo imong presensya, ang imong pagtuo sa migsoon malig-on usab siya. Nga naman nga nahimo man sa uban nga wa gyud sila hulon sa pagsimba tungod sa pagtuo kay nga sinati man ang presensya sa Ginoo. Kung imong basahon ang kanang mga libro sa mga buhat migsoon kada adlaw sila simba. Ilang gipamaligya ang ilang mga butang ko sa nagkaon simbahan. Nganong inato man sila? Tungod silang pagtuo. Tungod kay nakuha nila ng pagtuo diha sa panagtigong igsoon. So inana siya. Uya kita sa usa ka semana. Pila ra man ka oras? 3? Duha ka pinsa? Alas 9:30. Alas 10:30. Duha ka pin. Pero ngano igsoon nga, ngano nga kasagaran sa mga tao dili makatok simbahan og Domingo. Ha? Ngano dili kadto? Nakadug mo ng pulong nga iyawat. Iyawat. Lamang. Iwat. May naman. Muna sa hilungdan migsoon. Nga, daghang kay mga tao nga dili jud makasimba, makatog simba no Domingo kay nang iyawat. Nang iyawat sa piso-piso. Wala yan na igsoon nga diha sa Ginoo tibuok. Kaysa nagtuo nga tibuok diha sa Ginoo dili piso-piso kay amen. Pakpaki ko sa Ginoo. Ay nag-iyawatan. Ay nagamitan ng pwede man namay buntag na nato ang simba. Hindi ka alas 12. Ganahan ka rin mo sayo tag simba pero hindi ka alas 11, alas 10 wala na simba. O kasa mo manarbaho. Pwede naman na. Sabot ako. Hindi ko man anaiso, pwede naman manarbaho. Hatagan na kayo ng Ginoo sa usa ka semana 2 ka oras sa kapin. Ayaw nag-iyawatan ng 2 ka oras sa kapin. Ay iyawat og Sisilyo. Buhata ang kabuton sa Ginoo kay diya sa Ginoo tibuok. Pastor sa may tibuok diya sa Ginoo. Gisa mi tuo nga diya sa Ginoo tibuok dili Sisilyo. Pakaki ka no subong Ginoo. Hallelujah. Kanang gugma kalinaw igsoon di gina mapalit. Kanang kalinaw gugma di gina mapalit igsoon. Kanang pagtuo di gina mapalit. Kana imong pagsalig sa Ginoo di gina mapalit. Karon, og nangiyawat ka 3 ka oras, pila ra kayo mo magkobra? Pila oras? 50? 150 ra? Ikumpara din mo sa pulong, sige na imo na dumugro. Mabayaran ka 150?
ang pulong sa Ginoo migsoon. Kung ganahan ka masinati nimo ang gahom sa Ginoo, padayon sa panagiusa kay ining simbahan migsoon, i-design sa Ginoo nga ang mga tao in dapita magpadayon magdayeg nato kaniya hantod siya pagbalik. Kini nga lugar ay so dili ni sa plano sa tao kundi plano sa Dios. Pinya ang akong unang istoryahan sa una, ay ako na nag-istorya diri, ang akong istoryahan sa naguna si Brad William. Trabaho mo sa balay. Brad, nagtupo niya tagsimbahan diri. Ako wali, ikaw yung gitarist. Kaya Brad, wala ko ka gitar ba Brad? Oh, so ito na yung gitar. Pero katulad kanta nga, ito, siya katabla. No? Sapot ni, ikaw sige Brad, magtukot ang simbahan. Ako wali, ikaw gitar. Ay, may panahon na Brad na magharap dito kanta diri ikaw gitar para magayon ditong ito istorya ng ikaw gitar. Oh? Magiging mo itag kanta, malapit kanta. Sinana sa igsoon, no? Nga, importante kaya panagtigom kay paglikon sa atong pagtuo. Hallelujah. Dito sa 23, magpabilin kitang malikon sa paglaom. So, ang imong paglikon sa paglaom nga pagtuo may igsoon, mahitabo na siya kung ang imong pagtuo na bispisan siya. Ang usa ka tanong igsoon, kung dili nimo sa bispisan, ano sa resulta? Mamatay malaos. Inana po na imong pagtuo. Kung dili siya mabispisan sa pulong sa Diyos, kanang imong pagtuo malaos. Kaya ko na naong sa imong katapag, di ba malaos? Ha? Di malaos? Leo, 23? Magpabilin kitang malikon sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Diyos nga tumanon gayud niya ang iyang saad magpabilin migsoon. So ang pagpabilin migsoon mahitabo na siya kung ang imong pagtuo magpabilin kung kinabusbisan ka na sa pulong sa Ginoo. Pero kung dili na gani mabisbisan na imo ang pagtuo, inigibala ka ana, mayon na gina siya nga tuo mong pupo. Dili ko nimo malalis kay tuo mo po. Pero wala siyang kinabuhi. So ang mga pagtuo may igsoon nga wala kabispisi, mo nang mga tao nga sino mo kitaan nga mingon nga kaluwasan, ay biyahe ta kaluwasan. Mo nang mga tao may igsoon nga pag-abot sa pulos Ginoo makiglares, pero ilang kinabuhi wala si Ginoo. Wala kabispisi igsoon. Pero diha sa panagtikong may igsoon ang imong pagtuo magpabilin kining ligon. Tod kay permi kini na bisbisan sa pulong sa Ginoo. Kasi nalipay ron nga ikaw nakasimba mi kay amen. Ayaw kay nangagi pa ko pero duwog ko pastor. Ayaw. Ayaw. Si pastor ba na magdugdong mo? Ang trabaho sa pastor igsoon pag-istorya ra yun kung unsay kabuton sa Ginoo para sa imong kaayuhan. Para sa kayong naminaw. Kaya kung magwala na lamang po ang pastor nga dili makatag-ayuhan, ayaw na lang. Mingon siya ko isog ayaw mo balik. Pero kay kaayuhan nagsoon makaayo sa ato espirituhalong kinabuhi, makaayo sa atong kinabuhi nga physical samtang napatan ng kalibutan na kasigon kita mo igsoon nga magbalik ta diri magpabilin ta indapita kay indapita na adyo kay makuhang maayo diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, ikaw na kayo pagwala, hapit na alas 12. Happy alas 12. Wow, kumanta na dulupot. Last na verse nagsoon, dire sa Soponias 3:17. Last ni siya nga verse. Gana na pagwala igsoon, kaya paminan ako pa rin, ganahan ako muna minaw. Wala ako kumunda. Soponias 3:17. Na atong basa nagsoon, dire, ang Ginoo nga inyong Dios anauban kaninyo. Ang iyang gahom maghatag kaninyo kadaugan, malipay kaninyo ang Ginoo. O diha sa iyang gugma hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Magmalipayon siya nga muawit tungod kaninyo.
Nga atong unahang igsoon kay ang Ginoo nga inyong Dios anaa uban kaninyo. So sa atong panagtigom karon igsoon, anaa gid ang Dios nagauban kanato. Pakpaking Ginoo, hallelujah. Hallelujah. Kana imong pagkatawa igsoon, dili na sa imong katawa nga bugal-bugal kasi katawa na gimen. Amen. Ano mo katawa lagi? Katawa siya. Dili niya sa bugal-bugal katawa. Kung dili, may katawa ka kay ikaw, gatagad kalinaw ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Kaya kung imong kasing-kasing, arong bugat igsoon sa akos dito ka makakatawa niya. Apan kay gihatagan kag kalinaw sa Ginoo kamatud pa niya, ang Ginoo nga inyong Dios anauban kaninyo. Ang iyang gahom naghatag kaninyo kadaugan. Kaysa na madaugon na bigay amen. Pakpakan Ginoo, hallelujah. Ang kadaugan igsoon, wala nimo una atong imong nangagi o kana malabot pa. Kapuya ugma, magbunlay na pagkugma yo. Kung naa nimong kadaugan, kanang bunlayon ni ugna, wala mo na hunaron. Kung sa may nasin mo hunaron, mo pagdahig sa Ginoo. Mo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Munay kadaugan. Ang walay kadaugan na igsoon kanang sige, rago na hunaan ang mga butang bugat kayo. Nasimbahan niya, may ugma. Tuwa ko pala. Napay pala ko nis? Ha? Napay pala ko nis? Ay siya nagnoon samtang nata simbahan? Kaya hindi mo na kasimbahan ang kalisuran. Ang kadaugan igsoon nga ang presensya sa Dios na nimo, ang pagkamay sa Dios na nimo nga may maghari sa imong kinabuhi, dili na mga problema, dili na mga balayan. Mo na kadaugan. Amen ba igsoon? Kinsa may wala balayan? Kinsa wala balayan dito? Nakatagan og piso. Wala nang isa? Puro tanay utang dire? Ha? Puro tanay utang? Hallelujah. Pero bisan pag nakaibalayran igsoon, bisan na kay utang kung imong giangkon nga ikaw nagmadaugon kanang mga balayaran paliwala na siya. Ang kalipay, ang kalinaw nga gikan sa Dios, imo jud masinati. Pastor, ano mo guna pastor nga pangutang mo gutay na pang gutay lawasan? Usay mukaon ta bisag wala tay kwarta, mangutang. Usay bisag wala tay kwarta ikapalit og kanang bangko, mangutang kapit og bangko. Bisag kun sa lang, na pang gutay lawasan. Nakapangutang. Pero ang importante igsoon tuhi, nga ikaw nagmadaugon tuod kay ang Dios anaa kanimo. Dili ka madalas mga utang. Oh, ito rin. Ang iyang gahom maghatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo. Kinsay, hapit na sa kong mamanisod. Kinsay nagtuo nga ang Diyos nalipay nimo karon kay amen. Pakpakin Ginoo, hallelujah. Nalipay sa nimo migsoon kay bisag na kay panayaran ugma. Apan ay imong kasing-kasing karon imong gihatag sa Ginoo. Na kay kalinaw, imong gipahari ang Ginoo. Wala ang imong problema, wala ang imong bernan. Malipay kaninyo ang Ginoo kung ipadaplin ang tanan o imo siyang paharion. O diha sa iyang gugma, hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Tungod sa gugma sa Dios nagsoon, iyang gihatag iyang bugtong na kay Jesus, si Jesus aron ang kitang tanan makabato kinabuhi nila katapusan. Ato pakpakan na Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Inanay sa pagkamaya atong Ginoo. Magmanipayon siya nga muawit tungod kaninyo. So ang Diyos na nagsoon, muawit po din siya. Nakabantoy mo mga igsoon nga na mga panahon nga kana magkanta tag mga praise worship nga nindot kay itong panagawit. O ba na nagkanta nagsoon ang anghel sa Ginoo. Mikuyog ang Diyos sa pag-awit. Kaya ang Diyos nagsoon kung nalipay siya pag-awit. Kinsa naka-experience ninyo malipay mo makanta? Sino po na Ginoo? Malipayon siya, mukanta siya, uban kanato. Ato idungo atong ulo. Salamat kay Ginoo sa kadaugan nga mong angkon karon Lord. Salamat sa kalinaw sa gugma nga gikan kanimo. Salamat nga among nasinati Ginoo
ang imong pagkamatinud-anon, among nasinati ang kadaugan diha sa imong presensya. Salamat kay Ginoo, tudloy pa kami sa pagbuhat ug maayo. Salamat sa imong mga pulong nga nagpahinumdum kanamo nga kami magpadayon sa among panagyusa aron pagdayeg gana kanimo. Salamat kay Ginoo nga kami nagmadaogon o dili na namo ang sipag unahuna unsa man ang mga butang ning kalibutana, kundi ikaw Ginoo ang masintro sa among kasing-kasing. Kintanan Ginoo among gibalik kay kanimo ang tanan ug himaya pinaagi sa imong bugtong anak kay Jesus, ang tarang anak sa Dios maging amen atong pagpaka na Ginoo. Hallelujah.